Ako volite domaći kiseli kupus, a nemate dovoljno prostora za burad, probajte napraviti kiseli kupus u staklenim teglama. Ima nekoliko prednosti ove metode. Nije veliki posao i kupus se ukiseli brže. Ako nemate strpljenja da čekate mjesec dana da se ukiseli kupus u buretu, onda je ovo za vas pravi izbor. Istina, zbog manje količine se brže i pojede, ali može da se pravi više puta i uvijek imate svež kiseli kupus. Ne stoji mjesecima u buretu i nema brige oko pretakanja i kvarenja. Glavicama odstranite spoljne oštećene listove pa ih operite pod vodom. Isecite glavicu na pola radi lakše pripreme. Neko riba kupus na rende, a neko secka nožem. Mi smo ovaj put seckali nožem da dobijemo tanke trake kupusa. Jednostavno je, samo vam treba oštar nož. Kupus prebacujte u neku veliku posudu. Kada je napunite, dobro posolite kupus i izmešajte, najbolje rukama. Ostavite tako osoljen kupus 15 minuta da pusti vodu. Nakon tog vremena primetit ćete koliko se smanjila količina kupusa, ali smo dobili i vodu koju je kupus pustio. Prebacujte kupus u staklenu teglu koju ste pripremili, a onda ga i zalijte sopstvenom vodom. I nema potrebe za dodavanjem vode jer se kupus nabija u teglu i sam otpušta dovoljno svoje vode. Od začina smo dodali lovorov list i malo bibera u zrnu. Ne dodaje se nikakav konzervans. Punite dalje teglu i pritiskajte kupus. Nemojte puniti baš do samog vrha tegle. Voda treba da prekrije kupus. Odozgo stavite mrežicu da pritisnete. Odozgo stavite gazu, tanjirić ili poklopac koji ne zavrćete. Ovako stavljen kupus ne treba odlagati na hladno mesto. Držite ga na sobnoj temperaturi, negde u kuhinji. Tako će brže da fermentiše. Kada se završi fermentacija, a to je za 7 dana,
poklopac može da se zavrne, a tegla se premješta na neko hladno mesto, u ostavu ili frižider. Velika prednost je kod pravljenja kupusa na ovaj način to što već nakon 10 dana kupus može da se jede. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.